bana betu bonso bari bumva mokulu wacha kukweu njendu nyanwela myoyi nujingile jali mimujilenga wachijila nzambi wabutumbi ikala nenu myabyonsi nuji ba fidèle bonso balonji ba planète muzima TV twasaki jilai bwa kunu heta kabijini kunu mwana kabiji ba bunyi kutujomba tuenu wa kutulonda muigi wetu lelo ajali mimwewe kudi lelo tuli mu tempelo lelo chinanga yanyi to muni bamona njini mwene muji mwanzambi ki mwambi Bertin Kasanga ni tuenze nende muiki wa bushwa ninu sanga nao kiwalukai njini luambani nuikale ni tema ya bunyi walu ni tuheta témoignage ni disosola kabidi jilelela wakutokesha maru kampanda ya nyinguluka kumusoko utura musoko etetu wa kongwa mungalat kiwalukai njini luambani nuikale ni tema ya bunyi nutulondai Tony Kundekelo katika nuhu moi wakuja boneto kanuhu kabidi moi wakunanga anye eme kunanga video yetu ni kuyitangala chaka bichi nukala nweza na nkuchikondo chonsu bwani tumona mshundu wa kutungurusha chisanji chetu echikumpara twasa kijirai kuri mwambi wetwa papa chisangana bunja kwa kajira mwabelelo musango wa kumpala tufanu tuweza programa kuli tumetangana to lelo nyito mishanzambi bwaribwa twahe changa nyini muike uruenzeka lelo tanko ni ntamba kushia muige wetu mutanche mu chanza chanzambi eyo bana betu bonsu balonda muzima TV tutunela moi memanji pasteur Bertin Kasanga na bwa bajibaso kuya bundondo nji neveu wa pasteur Albert Lukusa luvungu wa kukatanga ujumufwa depuis 2004 alors kumpalo kwa kubanga malonsu twani tusambilai wachendele la nzambi tutukutumbisha bolbo weju mukalena wa bikondu ni bihungu weto bujo bwaji tukujalelu tuimana kutujombe tubwa tumuna mwa kutanga la jalumu luju mutuhesha wachichitangile chisamba chetu njinjinga bwasi nyuma mwimpo utulombola mubyonsi bitwasa kwakula bwakutokesha anyi kufila bukenka mujitunga jetu umuju mutuhesha nabi njimfila chikondo echimuchanza cheba ngamba bwasi byonsu byenzeka kubukokesha bwajina jebu mjina ja Yesu amen amen twasa gila yo bunye anji janzambe jambene haji babijani basatu basangila mujina jani meme ningala mungachumwa amukando azambi kibwakai njengena zambi twasa gila bwalo kali mungachumwa etwemu ni urutu adijenetu muigeu ni ujikisha kabijenetu muigeu twasa gila yo bunye kudi chere bwalu chetu cha lelo turi bita buja an basanka bwa kulenga chilumbu chiri muchalo echicha kudi mugalenga mwanetu Noel Chanyi mwela muchalo cha verrouillage ani chikuvu cha kwela ku mudimo wa mfumo wa jitunga ani mfumo wa chima mwendo wabukalenga ni biko byonsu minjiko wa minene yonsu ili kumutu wa jitunga nanko bantu abunyi bali benza chilema ani erreur ba kuchibikele no kongolite kakuina bwaro ba kongolite te bwaro bujiko kumbwa chikuvu cha kukanga ku présidence kukanga ku présidence wa assemblée nationale kukanga ku primature kukanga ku état major général bintu binene byonsu bili byendesha musoko kimwabu libela chikuvu na bwena kwamani kakuina muntu babengela kudi bwakwikala congoleto muntu yonsu mwa kwante nationalité wa Congo kadi bwa kwikala mfumo wa jitunga anyi mfumo wa chima mwendo wabukalenga anyi nibiko myanzu minene yonsu julondela kaka dubele chikuvu bwani mwenyi ki kwikala kusoma munkwase uto mwenyi ki kusomba ye mwabe uto ki kudirije musoko to kimwabu libela chikuvu karibu wa nationalité bantu bonsu bali bita bwa kala ba Congolais badanu ba Congolais ni uli wa tatu mwikala ni wa mamu
uriano congolais kadibu akumutu kwa jitung chukuvu yuko ditwele chukuvu mba bengela muntu nationalité to na buchanyi na shumkalenga chanyi no wela rimwakula ki mutangile muntu anyi mwamba muntu kampanda to kubal kai tutuye mumuyike tutubwela na umukanto anzama kumone nasho kuchibanyijilu nzambi mwakula nboina bwalwebo kuboka nyipe shokuri pasteur Bertin ji bwani atwadija atubweshe mukando nzambi tuya kuchibanyijilu twaselile mwambi. Merci papa d'État. Tujye kuchibanyijilu mu papa d'État wamba nzambi vumundeja mungakwila ba malwa na bikenda tujandula kumushimi tujye musango mwela kumukanda wa Genèse mukanda wa bufuki tujye ku Genèse chapitre 15 à partir du verset 1 ku 4 ujuamba ni après ces événements moni kujuma événement vumenzeka avant kufunda bu verset 15 ni to ajandula neba mwabeo but après ces événements hein voilà 15 à partir du verset 1 oui Genèse verset 15 de 1 jusqu'à 4. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et la récompense sera très grande. 2. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Voilà. 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est dans ma maison sera mon héritier. 4. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton bouclier. Mais ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Le papa. Ujuwa kule ku verset mwina yo. Ki mwangelo to. Ki archange to. Ki mukeluba to. Ki musala fimato. Ki uma wakuba kulumpa makumi abiji ni banayi to. Ki mumo wa kubifuku ibabinayi to. Ujuwa kule wasane nzambi kwenzanyi wenza. Kati ujuamba bishi. Ujuamba ni ki ngujuwe wamba uto. Ujuambangani Abraham ujuba nkwenzela nzambi état de besoin wendo bankumuleje chiji. Bwani no byonsu biju mumpe shimintu bya bunika jimumpala chintu chimwehel. Wena mumpesha mumpyanyi to. Na nkumema ni Sara tukavomana kuyikila. Nimuteleje ngulumbu. Tukavomana kuyikila bwani no mutuka twine mwana to. Mumpyanyi wasana Eliezer wakudamasa kwenzanyi wenza. Un programme où Abraham mwenze ni Sara. Nimuteleje. Kaji nzandu ujula mani to. Mema nzambi ni mwenze bishi. Nimuveruye. Mwele chukufu. Bwa mwipi jibitanyi na bumpyanyi bwa chisamba. King ujwe uteke mena auto. Eliezer. King Eliezer. Wamudamas. Papa d'État ni mumamba. Nimuteleje. Abraham vunashibwa kwa mani no mumpyanyi wanyi ni Eliezer tuko. Kadi ujuwa ajute kwa Eliezer wakwenyi. Wamudamas. Soulignayo mwaba Eliezer wamudamas. Monikavu wachisamba chumoningani ni Abraham to. Okay. Tutuye bimpe pinje. Amen. Njumwenze pinje etude bwakwani kushingana chani manyima. Bwakumuna bwani jina ja Eliezer nifumina kwe. Tujandula bons. Avant watu tuye chani manyima d'abord, tu basu kushinga bwakwa tutela Abraham. Mimpo tumvo bwani
jina ja Abraham jiji tuleja fonduma wa chisamba kampani debi wa chisamba kampani chisamba kai chisamba cha Israeli voilà chintu chibija tutumuna Abraham tutumuna fonduma wa jita buja ya bene Kristo mutu ete bene Kristo tututire jita buja de tumungai mu Abraham tubalaka tutumbile bone ngamba wa chinga wa jita buja voilà batetu bajibika la ba chrétien bon pinye ngamba wa jita buja uvuhenda ni genealogie wenda uvuyimwenze bishi kuvuyimufumina kichi jipinye chimpuse bwani njandro bwani kajijina ja damasa jangani ja Elieze ni fumina kwei na selon ma étude anju mwenza Nusanda bwani tuhinga na ku Genèse chapitre 11 tuchijana mu mukando wa bufuki c'est batele jana Genèse chapitre 11 après lumbu lwa Babel lwenzibish lumana kushimbuka nzambi mutanga la jabantu obuloba nungu tujutumuna ndelangani genealogie wa Abraham hatuka au travers wa mwana umowano wa tutubile bwani Sem papa de tantele kuja bakujumula lumbu lwa Abel wa mu français tour de Babel voilà alors mubana ba Noah wa hatuka mwana jina jenda Sem nungu bajiba tuleje bimpu bwani Sem hakumba jibiju lukama waleji mwana uvuba bigile bwani Arpakshad okay nungu hani mama na kulela mwana Arpakshad Sem wenji bijumu ngama yitano ani 500 ans kulo yukufu uvumulela baluma ni bakashi pinye uvuba bwani Arpakshad ukumba je bijumu makumi asatu ni bitano Arpakshad ujulela Shelash okay nous t'es déjà chez Lash Arpakshad de vivre 403 ans ani bin bijumo ngamaina ini ni bisa umvu bwani mu korubo gwenze bish banga kuweka umbuka ku 500 ngamitano banga ngamisa voilà alors chez Lash henda ukumba je bijumo makumi asatu kulokulela Heber Shelash kulela baloni baka jikwenze henda habulo ba bijumu kama inayi ni Isaac. Nous téléje bim pourquoi dit mentionner bijumu nous téléje bim. Eberu kumbaja makumi asatu ni binayi ulo ulela mwana tutubigila bwani Pelesh. Nungu eberu kuloku vivre yeya bijumu kama inayi ni makumi atanu c'est-à-dire 430 voilà Pelesh ulo we kumba je bijumu makumi asatu ulo ulela Rei plutôt Pelesh waluku vivre 229 ans umvu bwani bijumu bibyumbuka kumakumi bijumu kama itanu tuyaba hweka bon Rei ukumbaja 32 ans bijumu makumi asatu ni bibiji walukulela mwana tutubile bwani Serug alors Serug hendo kumbaje bijumu makumi asatu ulo ulela mwana tutubile bwani Nashor kita twenda Abraham okay ani twenda tutubile bwani kakwenda wa Abraham alors Nashor pinge hajiba mulela wenze bijumu anu makumi abiji nchitema ulela tatwenda Abraham tutubile bwani Tera bateleje Bible du tuleje bwani Tera ukumbaje bijumu makumi mwanda mutekitani 70 ans ulela badiwo tuleje ulela Abraham okay kaji hatu tulonda mumukanda Abraham kavumwana wakumpala wa Tera to okay kaji mbwachini mba hatu la Tera kumpala mba tula Tera bwalu mba tula Abraham pito bwalu hajinzadu usokuzanjika muntu ujumuzanjika sur base wa bintu bisatu jitabuja obéissance ni soumission ujinenda muntu kujinzambi bintu bisatu abi kibiji bikalifie muntu mwani yikala hatuko mwana wa kumpala kaji Abraham kavumwana wa kumpala wa Tera nungu chintu chibiji nchani mumbana ba Tera tujini Abraham tujini Nashor tujini Haram pinje kita twenda wa Lot
tutwenda wa Abraham. Okay. Mtelesh. Mtelesh. Pija tutwenda wa Abraham tatwenda wa Lot mufo yeye kumpa la kwa jibu. Katwenda bamanye bijimbi mufo na abintu. Ki haji Abraham umuna kwani tutwani mufo yeye kumpa. Ndelanga ni yonsu yani ya kumpana ivonu aba mubijuma kumyasatu bakabalel aba bijuma kumyasatu mbinai bakabalel binye mema kandi tini mu makumi mwanda mutekete ni bitanu chimweze bish chimulela tu ki tujumu Genèse 11 okay ndel batule ndelanga nyani ya Abraham katwena bashala kusanga na jina ja Eliezer wa ku Damascus jena ko mubar ba munanto kabena ndelanga ya ba Abraham kaina ko keno mjeno tuju tuyepinje ku Genèse 12 hatu tuye ku Genèse 12 kimuji nzambi ulubikira ngani Abraham mwambila kwa ino umbuka pinye mu chisamba cheba Abraham uvusombe ku Mesopotamia okay ndimteresh hadi nzambi umwambili ni umbuka Abraham numbuko mu chisamba chenda muikala mubanji kavumuhela to okay mumbuka ni tatwenda kavumani kufoto kumbuka ni Sarai mukajenda ulokumbuka ni mwana wa mwanabu Lot ndimteresh neve wenda Lot kumbuka kaji Bible jukutleshe tadi Abraham mumbuka mubulobo wa Mesopotamia Abraham vudesha ni bintu bihita buni uvuni bena mujumu uvuni bimune bihita buni kaji mukanda kimushala kutuleje jida ja Eliezer wa ku Damascus na shomwabu mwele tuye ku chapitre 13 wa Genèse bajaba banku tu enimere bubanji buvuna bungani Abraham batuleshe manya Abraham uvu riche mu troupeau uvu riche mu argent ni mu or ni ufuka bimena mujumu babuni pinje mu chapitre 13 bajaba tuleje kwani jibenga kumvana jalo kumwene hanga cha bena mujumu ba Abraham ni ba Lot si ba ku divise ewaye kulwendo luseka ewa shali kulwendo luseka bo pinje teleja tufika pinje mu chapitre 14 Toi, tu n'es pas chapitre 15, après ces événements. Événements qui ont comme chapitre 14 wa Genèse. Événements qui kwa lumukalenga mukwa bujina jenda Kedor Lameo. Mukalenga wu wasanga shibakalenga bakwa ba bikala mwanda mukulu ni yeye kwenza bu chitera. Mubakalenga bavumusangi shabu kulukusangi mukalenga wa Sodom ni mukalenga wa Gomora mwabuvu loto mwezi bishi mukasoma okay wabatwanga kulo yikubanga kuba dirige pendant 12 ans okay 13e année bakalenga batanu kuji revolte kuji yoyi chama ndimuteleje papa ndimuteleje hadi bakalenga batanu bavu baji revolte abu y compris mukalenga wa Sodom ni Gomora na kubumuvu Kedor Laome mwikala mufumu munena walukubela mvita okay mukubela mvita amu mukalengwa Sodom ni Gomora kwenzi bishi bunyema ki mukalenge kubwela mu Sodom kukwata Lot ni bana ni bintu byonse bya mu Sodom ni Gomora kwenzi bishi kuyanabi nongono tereje pinya mwabo jina ja Damascus kwenzi bishi jifungila haju yanabu umovu munyema mumvita ikuye kambila Abraham ni ekwe kulota menzi bishi bakwata kaji mukandu jwamba bimpani anu mu chapitre 14 amni Abraham ujor kanize bantu nkamayisa tunijuku mwanda mukulu an 318 homme né dans sa maison baleti bohen munzu muhende yeye kaji jina ja Eliezer ngize bishi kingi hatu je muteleje ujur londa bakalenga hani ntanyila Abraham ulonda bakalenga bakalenga bafubika ni arme yabo bakalenga bikale ni bintu donsu bya vite Abraham yeye ni bantono makumi asatu ngabe isatu ni jugu mwanda mukuru 318 hanji nkalikile muntu mu niveau wa na Abraham uvu muntu wa au niveau muna Abraham uvumikana ni poagunen teto basuku mukalikile pinje mwaka tashi mundi ba bibliketa okay muteleje papa eyo hajuye kalwanye shabanfumu abo banfumu babanyu kunyema kikuye bukasomba tini habwihi ni Damasek
mfumo wabo jina dia Damas jiro jilu hanyemi bukola bwa mfiti ya beji na ya Abraham kikuye buka somba kunyema buti habu ini chingani ni Damasek pinje Abraham enda wayi kuloku banyenga bintu byonsu bivu banyenga kuhinga chitini lote hen mu abuvi mufumini mu Sodoma et Gomorrhe eyo alors tereje pinjeo we mubasha mukando anzani kabena batuleji jina da tatu enda wa Eliezer to jina ja momendo Eliezer kajena momuto kaje bele batuleji anu bwani no Eliezer wa hen wa Damasek chulumu chikol Eliezer wa hen wa Damasek ai Damas kaje pinye mu recherche yani mani tutuenza ma recherche amkanda anzani tulongo eyo Mon recherche a même comme je me dis Damasek comme une voie occuper position kai mukando azami kajanga lukwenze recherche muna bwani no selon description jibo fila kato no mo bala mo abeto bwajiba kusana bwani Damasek voie occuper position muy mbwachi ou un pays commercial moi business donc j'ai compris que nous proposition et ibidani satu ki mwabudu mwapikala Eliezer mwenze bishi muhatokeli proposition kumpala nyeyo Abraham umuvuyuvu ni bintu ni bimona moni vukenze business hen mu Damas mwabwa business na kwa vukenze business mu Damas minga misangu ti mwabudu mukahetera tatwenda wangani wa Eliezer ni tatu ni mamwendo wa Eliezer minga misangu kwa mwaka le bamwenze le bwa lugwi bwimp kiye kuela menja kwangata ka mwaka te Eliezer muni mwanga tata twenda mwanga ni mamwende Eliezer ali mwani kule moi je voulais boto yo atelish mtelish pinyo haja Abraham ulona bwa na pinje ko metambu banga bubena mujumu ben puisque verset ni kwa bujito alo kwa ni Abraham vusumba tini bena mujumu makuta parce que vous muntu mubanje yo ki walu ni Eliezer tatwendo wa Eliezer ni mamwende munzu awun option wa kumpan option muibi jumaka kwa njibe jumuka lwange shabakale ngapa sibanye mitiku yini kote wa Damas mingi misang bumbuka lenga buvunabo po uvunenda Abraham fikene bwani ara yenze bish atuta tini Damas mingi misang tatwenda wa Eliezer ni mamwenda kuize bonne foi kuja Abraham donc comme récompense il bwani Abraham yenze bish ayanab donc hajumu ya nabu troisième point walu bwani kulokwalu chitutubira bwani loi wa adoption loi adoption wa chikondo wa chuvumushilana ni wetu tujipinje wetu tujipinje kujuya morfelina wangata mwana kujumanya baleji benda yo ukadopte pinje loi wa muchikondo achi bifumo wandu bawe ku adopte mwana muni ujuyu neko sini baleji ba mwana wangata ne baleji ba mwana ulo na buhenyi kweba kumbelo wa mwana adejibo munzu bumweba hajumwanu lejibo pinye munzu bumweba ujulo ni droit wa adoption bwadu mulejibo hen munzu bumweba bwadu kaji muni ujumwa kuma adopte bwadu kaji muni Abraham jambani mumtyanyi ni Eliezer jumulejibo hen munzu bumwani kadi mwa kudamas udu shindika bimpo udu bimpo baba mutele udu shindika bimpo no mumpyanyi muledi munzu mwani mimom kadi mwa kudamas chino sinya chili kwa sana bwana mbwakara bwa mungando anzana voilà pinja nzando tayile ni no héritage du sacré ni chisamba chichika na sacré nunku bwa bijibitangila chochachi chenda mwa kuitapa bwani bumpyanyi buye kuji un étranger to nzambi kuverio mwenye nzambi wela chikuvu muvweka henda mwabeo mwa kuyelwa wachanyi jitelejelayi echitu mukanda wa nzambi bana betu tuju mukanda wa nzambi kaba nushimi to Abrahama uruanda muna nzambi bwani héritage unji mwakuwesh héritage unjine muntu mwakala héritier voilà muleje bumuzo mwanye Eliezer kaji mwaku Damas c'est-à-dire mwenyi c'est ça ki mwatawu
ki moi mauto Voilà. de père et de mère Voilà. ki moi tao Voilà. ki moi mauto moi ko kanaka telejai Nzambi mwambila bwani memo bwa bumpiani bikela de père et de quoi et de mère on Nzambi nga yeye Nzambi Abraham banchira mu kukwesha chimo kwita bo bumpiani bwe buya kuji muenyi to voilà bikengela buyani kuji ndelanga yebe we kwa munda mweba we c'est-à-dire de père et de mère. Ngambi bimpa tuju mu Genèse chapitre 15 à partir du verset 1 tini kukata mtu to apuile. Genèse nyabduamba. Inya teleja papa de temps. Eyo. Nzambi wambi ja Abraham na ngubani no. Ewe ujwe wambe nungu. Chene mwenzi bishi. Chene muna to. Njinke ba de père et de mère. Wata onwama. Wata ni mao. Bon, après Abraham so achaji muhu. Eyo. Verset chapitre de Londa, tout on veut dire Sarah Wens. Sarah Dwambani, ok, ça va n'amuji Nzambi wa benyi ewe wa mwenye mufuma, tout on bish anga takwa akara bish. Danend. Akara. Kayuwa muchi samba cha Abraham to mwikala Egyptian. Bulele. Lumteresh. Eyo. Haji Abraham ndo mwana go mtetu bantro luma haji bokwesha pass door. Mwana kwa Abraham ni kaka. Mesmo do Sarwan se tinha muito bancho church. Telejai. Na ku Abraham yini na karo lele Ishmael. Okay. Não teres. Abraham ni bonzambi we so ambi bwani mumpya ni na hoto munda mwani. Ishmael ni yesu mwana wa munda mwani. Abraham zambi ujambi Abraham teles. Na kwa mni de père et de mère. Wata onwama. Wata ni mama. Chena mama ni 50-50 ani 50-50 to. Akar mwako Egypt. Akar Egyptien. Mwako Egypt. Wewe mufumu ku Mesopotamia, mufumu ni Sahara ku Mesopotamia. Mujipinje mukana. Inye ngambi ni munji mema ngwali bwa mumpyani. Mumpyani kakulo 50-50 to mumpyani fo no 100%. De père et de mère. Nzambi ukose chunumbu. Kele. Chani moya ba. Nole chani moya o. Nzambi ukose chunumbu. Bamani bukadi bumuji Ishmael simuleji munzu mumwe. Kameme mashie. Mema Nzambi ni mubenesha wani mushindu. Kadi bwa bitangila mumpyani mafi. Walukina 100% to. Mao wako Egypt. Wako Egypt. To, kachenjenza kato. Kiri mwa ngata bumpyani to. Abraham waji kuleja kadi pite muna bukola bunje bufremasi anga itabujana mwini Ishmael wabenyi Eliezer anga tanu mwina Ishmael Nzambi ni ta. Wamunda mwanye yewo kudi Ishmael. Menje buwe wa Abraham ki menja. Mema to. Mema Nzambi ni kapasite ka kufukulula. Anu Sara du mwini kamukola. Ki mwa bujo bunga erite bwe hatuke. Wa 100% nyeya. Wakwangata bumpyani. Nzambi mubenga bwani mwenye kiri mwakwangata bumpyani. Papa haji Nzambi uyikiri na Abraham aho. Eliezer bamuteka ko meta kavu numero 1 muzu mu Abraham. Wenza malu wons. Nzambi ni mubenga ni byonso abi. Kikana biju wenza bi enze biju wenza. Meme chena ni mutaju bwa bumpyani. Anu kujinga anu 100%. Wata onwama. Voilà. Kimba kubengela nationalité to. Twamba ni nationalité wa Congo. Uri mwa kumwangata. Nashima wa ku Egypt. Me ta umwikala wa kwa kojil. Uri nationalité congolaise. Kadibwa ko mutu kwa jitungu. Kuna wewe mwa kukufika to. Mari mko bonso duwenzi kadibwa ko mutu kwa jitungu kwa kukwanga kwa kukusu. Wa kujirija jitungu kwa kwenza achito. Achinzami kayene. Teleja. Papa teta teleja. Dumuna Nzambi yo bien chintu. Tujutumumbi gwani il est omniscient. Mujanjila kwenzi bishi. Mujanjila kumbanya. Omniscient mujanjila kumbanya. Mumanya malonso achilwalo. La malo achilwalo. Pinye twetu katone tumuna kula katone tumuna Nzambi mona to. Bumo wa Nzambi kushira. Twetu tujibika la frappe kujibintu bigala bwena ngani shinga ni meso. Nimbatelesha. Pinye telesha. Haji Nzambi ubenga cho church. We mubala pinge mu Biblia numuna bwani jina ja chintu chikwa tunyo kuleshi uvese to hapa chisinza Abraham ujwambi Nzambi mumpyanyi wani Eliezer wa Damas. Abraham mpronounce jina ja ngani Damas.
ya Eliezer kati nzambi ujumbe ngatini ku prononcer jina dangani ya Eliezer mwini bulele papa c'est tout bas kimu jamba to Téléch quatre jambes ni alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi ce n'est pas lui là c'était qui jama kinyeye to Eliezer nzambi mbenga mokutele jina ja Eliezer mwalu mwenyi mwana zambi kafumwanisha mwenyi kala mwabako ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais c'est lui qui sortira de tes entrailles c'est lui-là qui sera ton héritier zambi mungu tini ni bwanji mukana mokutele jina ja Eliezer mun bivi mweze bibi bwani kali mwenyi jumwa kwikala héritier bish to Pinye teresha papa de temps. Haju bala bimpo mukando anzambi. Uju sangana bwani à partir wa Genèse. À partir wa verset 15. Bajebo bankwamba no bwani no Abraham muvumutuma muntu mukulumpa mu ba travailleur ben. Kabele de ba mentionner na ja Eliezer to. OK. Unteresha. Pinye muna chichenzenga nchini. Ouais, mon papa quoi est pas fila Deutéronome 17 moi bo jinzambi ufila mikenji kwani no hawa so kwikala mukalenga usungulo mukalenga mubana ben donc télécharge Deutéronome 17 chapitre 15 tini ku 20 pinje télécharge mwachi nzambi ufila chocha nzambi vumujanje na kumanya menji avumunda mwangani mwabena mudamas OK bwalo mutu tamba kwetu mchulo bani nzambi ujumu nakangene nakafika kimana hajibo jifika mujitu jifika mundankulu mwabutu mwenye nzambi ujini kapasite kakujandula menji masokoma munda mwamundu binye telesha haju ujikjana maversa walu bwa Damas bwenze bishika mumukana nzambi tutayana Genèse Exode kabena batele bwa wanito Lévitique kabena batele to Nombre kabena batele to Deutéronome Josué bajibalo batele jina ja Damas pinjeo mu 2 Samuel mwenye hanju mwenze recherche bijumu bihita bijumu chinunu njimuso bwani peuple congolais intelligent bimpa bijumu chinunu bihita haji jina ja Damas julu ji reapparaître mu mukando anzambi pinje Damas ujulu ulom kwenzi bish kayi mulunda wa Israel to kayi mwenzi kunyu partenaire to ulwa ennemi juré wa tsamba cha Israel bolele apage de tadi muteleje après du muchinu Damas ulu apparaître comme étant ennemi juré wa Israel kaji bu Abraham mwambula bunchani mwenzi bish mwesha kudi Eliezer chofchenza shi nubatelege mwa babimpa kudi batolonji bana bejuteleje abimpa mwa bawo teleje tu Damas mwa buvo Eliezer mufumu hayima habin biji muchinunu voilà jina rika chifuti mfika kabijito voilà kujidi hatukela ku Samuel eko hanyima habiji muchinunu voilà na kuji hajiji hatuka Damas kani Damasa ukavu musoko mwikala